जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जावेद गफारी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम मौजूद हैं, जैसा कि आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं, पाकिस्तान रेलवे की एक बोगी आपको नज़र आ रही होगी मेरे पोस्ट में, जबकि उसके साथ ही आपको पाकिस्तान रेलवे का रिजर्वेशन ऑफिस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हम मौजूद हैं पाकिस्तान रेलवे के हेड क्वार्टर में, और यहाँ पर हम बात करेंगे पाकिस्तान रेलवे की, क्योंकि आपको पता है कि हम तमाम तर अहम जगह पर जाकर वहाँ से आपको दरअसल जो चीज़ें हैं वो दिखाते हैं, बात करते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चल रही हैं चीज़ें, पाकिस्तान रेलवे में क्या हो रहा है, पाकिस्तान रेलवे में कितने हादसा हुए, पाकिस्तान रेलवे तरक्की के किस तरह मनाजिल तय कर सकी, इन तमाम तर बातचीत करने के लिए मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा और बुलाऊँगा अपने आज के मेहमान को। मेरे मेहमान बहुत ख़ास हैं क्योंकि वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान रेलवे के प्रेम यूनियन के, क्योंकि प्रेम यूनियन ने वो काम किया है जो आज तक कोई मजदूर को यूनियन किसी भी दीगर डिपार्टमेंट्स की जितने भी हैं डिपार्टमेंट्स उसमें नहीं कर सकी। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि सलमान बट एक नाम है जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हाफिज़ साहब ने काम किया, और हाफिज़ साहब ने अपने मोहब्बत का इजहार जो है अपने मजदूरों के साथ किया, उसकी तर्जमानी करते हुए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद अनवर। उनको मैं दावत दूंगा, शेख साहब आप तशरीफ लाएं और बताएं कैसा महसूस करते हैं आप इस तमाम तर सफ़र को जो कि पाकिस्तान रेलवे का था। और अब क्योंकि हम जिस माह में बात कर रहे हैं वो है माह दिसंबर, और इस दिसंबर में तमाम तर पूरे साल को कंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कैसा रहा 2020 पाकिस्तान रेलवे का। देखें जी, 2020 में बड़ा बदकिस्मती रही है हमारी कि कोरोना ने आकर जैसे पूरे मुल्क की मईशत को घेरा, उसी तरह उसने रेलवे को भी घेर लिया। हमारी ट्रेनें बंद हो गई, बिल्कुल लाइनें वीरान हो गई थी इसके कोरोना की वजह से, और जिसकी वजह से रेलवे के अंदर एक बहुत बड़ा डेफिसिट आया। और कोरोना से पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर पर डे तकरीबन 145 ट्रेनें चला रहे थे, लेकिन अब जब कोरोना ख़त्म हुआ, लेकिन कोरोना क्या ख़त्म हुआ, कोरोना फिर वापस आ गया। तो आजकल जो है दूसरी लहर जो कि बड़ी ख़तरनाक भी है, इसके बावजूद हम जो है आजकल रेलवे में 62 ट्रेनें चला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें अगर आप कहें कि जी पिछले साल और इस साल, तो पिछले साल तकरीबन जो है 160.39 मुसाफिरों ने रेलवे में सफ़र किया। अच्छा। और मौजूदा साल में 44.304 मिलियन मुसाफिरों ने सफ़र किया। और फिर ये बात है कि आप हर आदमी रेलवे पे तनकीद तो करता है। गुज़श्ता साल 160.39 मिलियन, जबकि इस साल क्योंकि कोरोना था और बंदिश भी रही, ट्रेनों की भी बंदिश रही और लोग डर के सफ़र भी कम करते रहे, तो 44.304 मिलियन जो है वो लोगों ने सफ़र किया। आप ये बताएं कि अगर हम इस तमाम तर उसकी बात करें, फाइनेंस का हमें कितना फ़ायदा हुआ, आप ये बताएं जो वाजबात हैं लोगों के उसका क्या बना। आप क्योंकि मज़दूरों के तर्जमान हैं, आप जो यूनियन चला रहे हैं उसके अंदर आपका पहला स्लोगन यही है कि मज़दूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। कैसा रहा आपका ये साल 2020, आपने कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया? आपने जो बात की है बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मैं समझता हूँ कि आपने मुझे कुछ याद कराया, मुझे बहुत माजी में ले गए हैं। आप हाफिज़ सलमान साहब के एक पुराने अच्छे दोस्त हैं, अकीदतमंद हैं, तो आपको याद होगा कि माजी में भी बड़ी कोशिश हुई थी रेलवे की निष्कारी की, बड़ी कोशिश हुई थी कि रेलवे को औने दानों भेज दिया जाए। दरअसल हर हुक्मरानों की जो नज़र रही है ना, वो रेलवे से ज़्यादा रेलवे की लैंड पर नज़र आती है, क्योंकि रेलवे के पास प्राइम ज़मीनें। तो आपको याद होगा यहाँ पर हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी का दौर था या नवाज शरीफ का दौर था, तो उन्होंने बड़ी रेलवे की निष्कारी के मंसूबे बनाए थे। जिस जगह पर खड़े हैं आप इस टाइम मेरे साथ, इसी जगह पर हमारा आखिरी रेल मजदूर इत्तेहाद का जलसा हुआ था, और उस वक्त के हुक्मरानों को घुटने टेकने पड़ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ सलमान ने पूरे मुल्क की ट्रेड यूनियंस को इकट्ठा किया, एक ऐसी ज़बरदस्त तहरीक चलाई कि उस तहरीक के नतीजे में हुकूमत मजबूर हो गई और रेलवे की वो निष्कारी नहीं कर सके। मैं समझ गया हूँ कि आप मेरे जख्म को छेड़ना चाह रहे थे। सलमान बट से मेरी पहली मुलाकात 2008 में हुई थी, जैसा कि आपने बताया कि हिस्ट्री में मैं लेके गया हूँ। आप भी मुझे माजी में लेके चले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर का आपने जिक्र किया, तो गुलाम अहमद बलोर थे पाकिस्तान रेलवे के वजीर उस वक्त, उन्होंने भी क्या तीर चलाए थे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तीर है, ANP का तो ये नहीं है, लेकिन तीर तो उन्होंने चलाए थे। वो भी जरा आप बता दीजिए। मैं बताऊं आपको, बलोर साहब के दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी ने उस दौर में बलोर साहब को फंड्स नहीं दिए। और जहाँ तक रह गया कि जी, जहाँ तक मेरी इत्तलात है, लोग कहते हैं बलोर साहब की जनाब बहुत लंबी चौड़ी वो कोई ट्रांसपोर्ट थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक काम ज़रूर हुआ, वो भी अल्लाह का शुक्र है कि प्रेम यूनियन की उसके अंदर बड़ी स्ट्रगल थी, हाफिज़ सलमान की मुलाकातें रहीं जो
سب سے اچھا حافظ سلمان نے ریلوے کے لیے میرے نزدیک کام کروایا کہ انہوں نے اس ٹائم بلور صاحب سے انجنوں کو آرڈر ڈلوا دیا، اور جیسے ہی بلور صاحب کی حکومت ختم ہوئی، خواجہ صاحب نے ٹیک اوور کیا، وہ 60 انجن آ گئے۔ تو جس آدمی کو آتے ساتھ 60 انجنوں کا تحفہ مل جائے، یہ تو نہیں ہوا کرتا نا۔ دیکھیں یہ کار تو نہیں ہے نا کہ آپ مارکیٹ میں آرڈر دیں گے کار مل جائے گی، تو یہ تو سال 1.5 سال لگتا ہے۔ اس سے آرڈر الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی، وہ آرڈر ڈلا، لوکوموٹیو پاکستان میں آ گئے، اور پھر دیکھیں خواجہ صاحب نے ریل کو چلایا، بگایا۔ یہ خواجہ صاحب جاتا ہے۔ بات کی جائے تو کریڈٹ ایک اور بھی جاتا ہے کہ وہ ریلوے پہ سفر کیا کرتے تھے، جب اسلام آباد آتے تھے وہ ہر ہفتے شاید وہ ریلوے پہ سفر کرتے تھے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ریلوے کو انہوں نے بہتر کرنے کے لیے بہت کردار کیا۔ اب شیخ صاحب میں آ جاتا ہوں شیخ رشید احمد کے طور پر، اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے، کیونکہ میری اطلاعات کچھ ایسے ہی ہیں کہ وزیر داخلہ اس وقت کے جو ہیں شیخ رشید، انہوں نے ریلوے کو کچھ بہتر حکمت عملی سے نہیں چلایا۔ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، اور سب سے اٹل اور سچی چیز موت ہے۔ میں کبھی غلط بیانی نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے کیا پتا کہ انٹرویو کے جانے کے بعد آج میرا یہ آخری دن ہو۔ تو جو سچ ہے، جب خواجہ صاحب نے ٹیک اوور کیا، انہوں نے بٹ صاحب سے ملاقات کی، ریلوے ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں ریلوے میں جو ریلوے میں سیاسی مداخلت نہیں ہونے دوں گا، اور اس نے اس پر پیرا دیا۔ ہم نے بھی اس کے ساتھ پورا پیرا دیا کہ ہم نے ریلوے میں جو ہے ایسی ٹریڈ یونین کی، بڑا پالیٹکس کام کیا، مزدوروں نے شب و روز کام کیا، لیکن دکھ بڑا ہوتا ہے کہ وہ بھی نعرے لگاتے رہے کہ جناب میں مزدوروں کا اسکیل بھی اپ گریڈ کر دوں گا، ان کی تنخواہیں بھی بڑھا دوں گا، میں ٹی ایل اے ملازمین کو بھی ریگولر کر دوں گا، میں پی ایم پیکج کے ملازمین کو بھی ریگولر کر دوں گا۔ اور یہی نعرے شیخ رشید صاحب لگاتے رہے۔ شیخ رشید صاحب بھی چلے گئے، خواجہ صاحب بھی چلے گئے، لیکن ریل کا مزدور آج بھی سڑکوں پر پریشان ہے۔ لوگوں کو 3 سال ہو گئے ہیں، جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کو واجبات نہیں مل رہے۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں، جو بیوائیں ہیں، جو انتظار کر کے دیکھیں، ریٹائرمنٹ کے پیسوں سے ہر انسان کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، بالکل تو میری طرح اس ٹائم اس کے سر کے بال اور داڑھی سفید ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جس آدمی کو ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال سے واجبات نہیں مل رہے، اس کے گھر کا چولہا کیسے چل رہا ہوگا؟ 2.5-3 سال سے جو لوگ فارغ ہوئے ہیں ان کے بھی واجبات کا آپ کیس لڑ رہے تھے، بلکہ پچھلے دنوں پی ایم صاحب سے بھی ملاقات کی، حافظ سلمان بٹ صاحب۔ وہ حافظ صاحب کو دیکھیں، اب وہ بھی دیکھیں نا جی، حافظ صاحب کی طبیعت کے بارے میں بھی دیکھیں، حافظ سلمان صاحب کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں وہ شخص ساری زندگی لڑتا رہا ہے۔ خواہ گراؤنڈیں ہیں تو وہ گراؤنڈوں میں اپنے کھلاڑیوں کی لڑتا رہا ہے، خواہ مزدوروں کی دنیا یہاں پر مزدوروں کی لڑائی لڑتا رہا ہے، خواہ وہ جماعت اسلامی کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اسمال روڈ پہ ڈنڈے کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس بندے نے ساری زندگی جدوجہد کی ہے۔ وہ ملنے گئے تھے، ڈائلسس کروانے کے بعد وہاں پر گئے ہیں، ان کو جا کے اپنے مزدوروں کے سارے مسائل انہوں نے بتائے ہیں۔ دراصل پریم یونین نے چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہوا ہے، ابھی اس کے اوپر ریلوے کی انتظامیہ بڑی سمجھدار انتظامیہ ابھی تک مذاکرات کی طرف نہیں آئی۔ چھوٹے چھوٹے پریشر گروپ بنائے ہوئے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، اس کا مسئلہ اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت عطا فرمائے۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں، جی بتائیں۔ مجھے یہ بھی پوچھ لینے دیجیے کہ اب آدم سواتی آئے ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی یونین نے اس پر ڈسکشن کی ہوگی، ہفتہ ہو گیا، اور آج اس وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تو میرے خیال میں یہ 7 والی بلڈنگ میں موجود بھی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو تھوڑی سی ابھی وہ بات بیچ میں رہ گئی تھی کہ ہمارے جو ریلوے کے مسائل ہیں، آپ نے جو مسائل کی بات کی تھی، تو ہمارا ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہم ریلوے ملازمین کو پینشن ہمارا ادارہ خود دیتا ہے، یہ بڑا المی ہے۔ پاکستان خود اپنی پینشن دیتا ہے، اور پینشن کی مد میں ریلوے کو 32 ارب سالانہ دینا پڑتا ہے، تنخواہوں کی مد میں 28 ارب روپے سالانہ دینا پڑتا ہے۔ تمام اداروں کی پینشن حکومت پاکستان دیتی ہے، تو ریلوے کے ساتھ یہ تیلی ماغا سلوک کیوں ہے؟ یہ پینشن حکومت کماؤ قوت بھی تو ہے نا دیکھیں، مجھے میں آپ نے دیکھیں، اگر ہے نا، اب یہ دیکھیں، آپ ادھر ہی مجھے تھوڑا سا پوچھ لینے دیجئے کہ بس سروس کوئی چلتی ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، میں کوئی ان کا ترجمان نہیں ہوں، مختلف بس سروسیں دیکھ لیں، 6 سے شروع کرتے ہیں، 4 سے شروع کرتے ہیں، 5 سے شروع کرتے ہیں، وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ پاکستان ریلوے جہاں سے شروع ہوئی تھی وہیں پہ نظر آتی ہے، اور وہاں سے کوئی آگے ایک لمحہ بھی نہیں چلتی، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی آپ کو وفاق جو ہے وہ تنخواہیں کیوں نہیں؟ معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، ایک عام آدمی کا یہی سوال ہوتا ہے، جی بسیں 4 تھی 6 ہو گئی ہیں، 6 تھی 12 ہو گئی ہیں، لیکن دیکھیں پاکستان ریلوے جو ہے نا، یہ تقریباً 13-14 ہزار کلومیٹر کے ٹریک کی مینٹیننس بھی خود کرتی ہے۔ 13-14 ہزار کلومیٹر کا ہمارا ٹریک ہے، جس کو مینٹیننس بھی ہم ریلوے خود کرتی ہے، اس کے اوپر تمام خراجات بھی ریلوے دیتی ہے۔ لیکن وہ ڈیوو والا یا جو بھی بس آپ کہہ لیں،
उसने तो वो मोटर वे बना हुआ है, उसको ऊपर से निकल जाना, उसको चल टोल के टैक्स चला देती है जाना। ना, उसका भी टोल टैक्स देती सर है, वो बाकी बहुत माइनर सा देते हैं टैक्सेस ना, वगैरह भी तो देती हम है ना देखें, वो। हम वो देखें, प्राइवेट चीज़ है, ये हुकूमत की चीज़ है, आपका काम फलाह है, अब आवाम की वो यही आपने बड़ा फ्री अच्छा, आवाम इसे को इसी लेके से मैं जाना जवाब है, देता सफर का हूँ। वो आज करना है। तक हमारे हुकूमत ने या हमारी असम्बली ने ये तय नहीं किया रेलवे फलाई इदारा या दफाई इदारा है। रेलवे देखिए, हम रेलवे फलाई इदारा भी है, दफाई इदारा भी, 20 किस्म के तो लोगों को फ्री कंसेशन वोचर देते हैं। हम आप साफ़ी माजरत के साथ, आप रेलवे में सफ़र करते हैं तो आपको सिर्फ 20% देना पड़ता है। रेलवे का मुलाजम सफ़र करता है ना PTO लेके, तो उसको 60% देना पड़ता है। आपको तो हम इतनी सहूलत देते हैं, आप हमें सहूलत दे रहे हैं ना, मैं तो आवाम की इसी सहूलत की तरह बात मैं कर कह रहा हूँ बिल्कुल ये कि सहूलत हम हमारे बहुत पास मौजूद है। बहुत अगर सारे शेख दारों, रशीद साहब ने ये सहूलत पहले दौर में दी थी, नहीं ये हमें तो जब- खास है, शुरू से ही हाँ, वो शुरू से हम हमें देख ये रहे हैं। सहूलत बिल्कुल उन्होंने दी साथियों थी, और को शुक्र है शुरू ये से है, ही। बीच में कोशिश भी की गई कि ये सहूलत छीनी जाए, लेकिन एक ही सहूलत है, हमारे साथियों के पास तो बेचारों के पास और कुछ होता ही हज़ारे नहीं। साथियों से कोई नहीं छीन सकता, ये मुल्क ही साथी हो गए। अब नहीं नहीं, हमारा ताकतवर बिल्कुल लोग सब होते सब हैं। लोगों का मुल्क है हम और सब हमारा लोग- वैसे जी ये है कि इस टाइम हमारे मिनिस्टर साहब आए हैं नए, आपने जो बात की थी बिल्कुल, उनको आदम खुश आमदेद कहते हैं, शरीफ आदमी हैं। और इंशाल्लाह हाफ़िज़ सलमान साहब ने 27 को पूरे मुल्क से अपनी यूथ को लाहौर बुलाया हुआ है, तो उसमें भी डिस्कस होगा। अल्लाह करे कि हाफ़िज़ सलमान साहब की बहुत जल्द को मुलाकात भी मुतवक्का है। मुलाकात के बाद इंशाल्लाह रास्ते मुतय्यन होंगे। और ये बात है कि रेलवे को तरन वाला नहीं है, ये नहीं है कि हमसे कुछ छीन के चला जाएगा। हमने बड़ी हुकूमतों को पहले भी भुगता है, इस हुकूमत को भी देख रहे हैं। इंशाल्लाह अगर किसी के ज़हन में ये है कि रेलवे की निष्कारी हो जाएगी, तो रेलवे की निष्कारी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान रेलवे का एक सेक्शन स्पोर्ट्स को भी डील करता है ना, जी। और उस हवाले से आप उसको भी निगहदाश्त आप कर रहे हैं, तो कैसी रही आपका ये जो मौजूदा परफॉर्मेंस है? पाकिस्तान रेलवे उधर कुछ कर लेता है या उधर भी हमारी बाकी रेलवे नहीं की जी, तरह नहीं है? ऐसी बात नहीं है, रेलवे आज भी बहुत बेहतर है। और फिर सुने मेरी बात, स्पोर्ट्स के मैदानों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बेहतर हैं। अभी पिछले दिनों कराची के अंदर हमारी BWB नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी, और वो अहमदाबाद में भी थी, जिसमें आपके जी वजीर मैं खुद बताता गए हूँ, तो वहाँ पर भी मैं पाकिस्तान रेलवे की टीम का मैनेजर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर हम 3rd हुए हैं, वहाँ पर हम नेशनल चैम्पियनशिप के अंदर A डिवीज़न को हमने क्वालिफाई किया था। इसी तरह इस अहमदाबाद में 52 ईयर्स के बाद पाकिस्तान रेलवे विक्ट्री स्टैंड पर आया। वाह, वाह, सही। वसाइल ना होने के बावजूद आज रेलवे के अल्लाह करे हमारे वफाकी वज़ीर रेलवे सवाती साहब को सिर्फ रेलवे में 200-300 वैकेंसियाँ ये रख लें, इनके लिए मुलाजम कोटा बहाल कर दें जो पहले हुआ करता था। तो मैं नहीं समझता वापडा हमसे आगे निकल सकता है। अगर आप वापडा को देखें तो सालाना 2 अरब का बजट है। पाकिस्तान आर्मी की टीमों का अनलिमिटेड बजट होगा। रेलवे का बजट तो 3.5 करोड़ रुपए है, वो भी हमें कभी भी बढ़ाने का ऐलान तो किया था शेख शेख रशीद साहब अहमद ने किया था। अल्लाह करे उस पर इम्प्लीमेंट हो जाए, वो बीच में रह गया, अभी बड़ा नहीं। ऐलान किया था, और ऐलान से पहले जो रकम मिल रही थी वो मिली है? वो सर कोरोना की वजह से रुक गई थी, नहीं दी गई, वो रकम भी आपको नहीं मिल वो सकती। कोरोना की वजह से नहीं शेख दी। अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रेम यूनियन के, और पाकिस्तान रेलवे के जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसको भी लुक आफ्टर करते हैं। हाफिज़ सलमान भट्ट इनके रुए रवा हैं, उनकी सेहत के लिए हम दुआ को भी हैं। हाफिज़ साहब सलमान भट्ट साहब का जो पैगाम है वो आप कोई पहुँचाना चाहें अपने तमाम मजदूर यूनियन से, वो भी आप पहुँचाएँ, और उसके बाद हम अल्लाह हाफिज़ बोलें। देखिए जी, रेलवे में अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 70-72 हज़ार मुलाजमीन हैं, और मैं समझता हूँ कि पता नहीं हाफिज़ सलमान भट्ट साहब का कौन सा अमल अल्लाह को क्या पसंद है कि आज भी हाफिज़ सलमान को खा वो खैबर है, खा वो कराची है, खा वो संगलाक पहाड़ों का इलाका बलूचिस्तान है, हर रेल का मजदूर हाफिज़ सलमान से मोहब्बत करता है। और मैं कहूँगा हम सब दोस्तों को, भाइयों को, ये मेरा पैगाम है, भट्ट साहब की ज़िंदगी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सिर पर देर कायम रखे। हमारे वो मजदूरों को मसीहा भी हैं, हमारे मौसल हैं, उस्ताद हैं, बड़े भाई हैं। बस यही मैं कहूँ कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। इंशाअल्लाह ये जो मज़दूरों को मसाइल हैं ये सारे हल होंगे इंशाअल्लाह। और मज़दूर जो आर्मी मुलाजमीन हैं वो भी मुस्तकिल होंगे, और जो हमारे जो 3 बच्चे हैं वो भी मुस्तकिल होंगे, और जो वाजबात है वो भी एक एक पैसा इंशाअल्लाह मिलेगा। कुछ लोगों को मरला वाइज देना भी शुरू कर दिया है हुकूमत ने, अभी कुछ दिनों से 1 से 5 तक स्केल के मुलाजमीन की पेमेंटें होनी शुरू हुई हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इदारे पे प्रेशर डाल रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस इदारे को बेल आउट पैकेज दे। जब तक हुकूमत इस इदारे को इस मुल्क का इन्हिसार आर्मी की ट्रांसपोर्टेशन का वाहिद ज़रिया पाकिस्तान रेलवे है, और पाकिस्तान रेलवे मिनी पाकिस्तान है। ये कोई बसों का महकमा नहीं है,
منی پاکستان ہے، انڈیا کے بارڈر کے ساتھ پھیلا ہوا، ایک طرف ہم ایران کو ٹچ کر رہے ہیں، ایک طرف افغانستان کو ترکھم پر ٹچ کر رہے ہیں، ایک طرف ہم واگا بارڈر پر اس کو ٹچ کر رہے ہیں، تو انڈیا کے ساتھ ساتھ ہم پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ حکومت کو چاہیے فنڈنگ کریں، اور جو اب آپ بات کرنا بھول گئے راستے میں، آپ کو یاد تھا ML1 کا پروجیکٹ ہے، جس کے اوپر امریکہ کی بھی نظریں لگی ہوئی ہیں، جس کے اوپر انڈیا کی بھی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر کہ یہ پروجیکٹ نہ ہو سکے۔ یہ ML1 ریلوے کی لائف لائن ہے، اگر اللہ کرے یہ ریلوے ہمارا پروجیکٹ کامیاب ہو گئے اس کے اندر، تو انشاءاللہ یہ جو آپ نے بات کی ہے تو ہم بہت خوشحال ہوں گے، بلکہ ہم حکومت پاکستان کو فنڈنگ کیا کریں گے اگر ML1 پاکستان میں مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر تو ہم کراچی سے لاہور انشاءاللہ تعالی بڑے آسانی سے کراچی سے لاہور 8 گھنٹے میں مسافروں کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل جی، ہماری بھی یہی خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم کرے اور میرے پاکستان کے تمام اداروں کو اللہ تعالیٰ مستحکم فرمائے، اور پاکستان ریلوے کو جیسا کہ آپ نے بتایا منی پاکستان ہے، تو اس منی پاکستان کا بھی پورے پاکستان کی طرح خوشحالی کے لیے ہم دعا کو بھی ہیں، اور تمام جو ہماری آپ کی جو یونین ہے اس کو مستحکم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے آپ کھڑے ہیں، جس طرح آپ کی بھی کافیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ کے جتنے بھی مزدور ہیں وہ مستحکم ہوں گے تو پاکستان ریلوے مستحکم ہوگا، اور ہماری تو یہی خواہش ہے کہ تمام ادارے پاکستان کے مستحکم ہوں۔ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، لاہور میں ہم آئے تھے اور ان سے محبت کا اظہار کیا، اور انہوں نے بڑا ٹائم دیا۔ احسان مند ہوں کہ آپ اسلام آباد سے لاہور آئے، ہمیں تلاش کیا اور آپ نے ساری گفتگو رکھی۔ اللہ آپ کے جان و مال اور زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ جزاک پاکستان اللہ، زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔